Hi guys, so today magdula ditag Silanderina the forest. So let's go guys, let's play. Kay sige na tag dula og granny. So Silanderina na pa itong dulaon. So yeah, let's go. Let's play na, okay? Difficulty easy. Okay, easy ta. That's easy, okay? I have heard rumors that this scary secret in this forest. I must find out what it is. Okay, let's go. Let's play. And by the way guys, first ako kadulaan ni Silanderina the forest. Okay, let's go. Okay, money mapa. Okay. So, usa tong kung adtuon. Okay, dito guys. Okay. Okay, what's this? Okay, the box is locked. Okay. So, asa mo adtuan ni? Kining mapa guys. Ay, feel ko mga balay ni kaning mga gipang gipang linginan. Feel ko balay ni kayo kan. Okay, let's go. Okay. Is ko kasi Silanderina kita sensitivity. Tapos ko na ito sa sensitivity guys. Okay. So, musunod na ito sa mapa. Okay, para dito mawala. Okay, forest piyak. Yes, daking mga kahoy. Okay. Oh, okay, mani ba rin na? Oh my god. Ay, lang pat. Ay! Oh my god, na ang mother ni Silanderina. Oh my god. Oh my god. Na ang mama ni Silanderina guys. Oh my god. Okay, you need 7 keys to open this. Okay, nailungon guys. Let's go. Okay, need tag 7 keys para ma-open ito nato itong lungon. May kasulina. Para sa ay! Ipainom na Silanderina. Okay, so, ito next na Itang B. Maganda ang mother ni Silanderina. Oh my god. Siya gubog mo lakaw. Diyan. Masubog mo lakaw guys. Wait lang. Mali ang ating dinaanan. Okay. Wait lang. Wala pang mama ni Silanderina. Okay. Okay. Let's go. Okay, kumad to guys. Oh my god! Silanderina ba? Oh my god. Dali ka mag-jumpscare si Kwan ba? Silanderina. Ay! Sumantong paniki. Oh my god, ako yawan ko ato ha. What's that? Okay. Oh, Nosferatu? Is that you? Nosferatu? Ayaw lagi ba? Okay. Okay. Need tag 7 key guys. Okay. Kakuha na ko isa ka key. Oh my god! Nawala si Nosferatu. Di ba naman siya dari kanina? Napapakita si Nosferatu. Okay. Okay. This. Ay, need your password. Need your password guys. So, asa na ito makita ang password ani? First time ako kaduraan ni good guys. Kaling Silanderina the forest. Okay, tara na. Asa na punta guys? Okay. Okay, asa to guys? Okay. Wait. Wala nang mama Silanderina guys. Mama na Silanderina? Nanapod siya guys. Nanapod mama ni Silanderina. Ito already yung kasulsol. Di sa kuha. Please. Lola, wag. Wag Lola. Pero scary ka siya guys. Pero scary siya na yung mga Silanderina. Asa naman tani guys? Sino ni? Nari, bali naggamay diri. Ay, bali ni. Ay, okay, 10. Oh, okay, this is that 10. Okay, that's the 10. Okay, what's this? Okay, the record player need over. Okay. 9, 5, 7, Pretty lagi siya tingog. So daw? 9, 5, 7, 5, Ah! Okay, sa kuan to, sa password to sa... So daw? 9, 5, 59. 5, Ah! 597. Ay! Wait lang. 5979 to, no? Tama ba ito kung nadungog? 5979. Okay. 5979, 5979. Wait lang. 5979, 5979. Wait lang. Okay. Okay.
5979. Okay, kung tama ba itong gito mo? Okay, 5979. Wait lang, di. Kasi hindi na ba? Yang kuan, mothers. Okay, 5979 to. Guys, no? 5979, 5979. Okay. And we wait lang. 5979, 5979. Okay. Please memorize that to. 5979. Kasi itong basta ka gani. Dali ato, no? 5979. 5979. Wait lang. 5979. Okay. 5979. Okay, and then, addition okay. Nagmulit akong pagdungog. Basta akong pagdungog kay Kuan. 5979. Wait lang. Okay, di na ako ikaw ng password guys. Nagdugay pa sa. So, sa katang buhatong dali guys. Perta akong kadulaan ni Good. Nice to enjoy na the forest. May... Asa naman tamo ato guys. Okay. Ibo ka ba ani guys? So, I think this is the end of the video. So yeah, I think this is the end of the video guys. Kahit bago pa ako kadulaan ni and di ko kabalo mo magdula. So ako pa rin ko balikan og dula kung maka-escape na ko. So mag-recharge lang ko sa sa Google para makabalo ko sa kung saan pag-escape. So yeah, please enjoy this video. So yeah, bye guys.